प्रभुंकर महान नाम धन्यवाद हो आम आज प्रभुंकर वाक्य अल्प समय शुणा कि यही प्रथम दिन उपवास प्रार्थनार प्रथम दिन आम प्रभुंकर वाक्य शुणा यही बेलारे प्रभु आम जीवन रे कथा कहे हालेलुया एथिपाई आम समस्ते प्रस्तुत होई जागृत होई प्रभुंकर वाक्य आम शुणा आ निश्चित भाव में प्रभु आम जीवन रे कथा कहे आम समस्ते प्रार्थना करिछु आम प्रत्येकंकर प्रार्थना मध्य प्रभु शुणी बोली आम विश्वास करबा दरकार अछि हालेलुया आम प्रत्येकंकर प्रार्थना प्रभु शुणी से आमर प्रार्थना शुणिबा प्रभु हालेलुया से आम मानकर प्रार्थना शुणती कहीं माने से प्रार्थना करने लोक को बेसी भल पाती हालेलुया घरे बसी टीवी देखवा लोक को नहीं, घरे बसी मोबाइल देखवा लोक को नहीं, घरे बसी डिस्कशन करवा लोक को नहीं, घरे बसी कहानी कथबार्ता हेबा लोक को नहीं, जो माने तांको ठारे प्रार्थना करती से मानक से बेसी भल पाती हालेलुया बेसी भल पाती से तांकर इच्छा कौन जो माने प्रार्थनार सहित जीवन बिताती जो माने प्रार्थना सहित रुहंती से मानक से खोजती हालेलुया तांकर इच्छा कौन ए प्रार्थना करबा लोकों को से किछि करिबा पय चाहंती हालेलुया आ तांकर दे से किछि गौरव पाइबा पय चाहंती किंतु आमे अनेक समय जानि पारि न थाउ हालेलुया जानि पारि न थाउ सेति हम कोन करिवार अछि प्रार्थना को गुरुत्व देवार अछि आ एही 3 दिनिया प्रार्थना रे प्रभु आम सहित अछंती आमे विश्वास करिबा आज प्रथम दिनर प्रथम वाक्य दे से आम सहित कथा कहवाई जाउछंती हालेलुया एथिबा आमे कोन करिबा प्रभुंकर वाक्य को सुनिबा पय आमे प्रस्तुत हेबा हालेलुया प्रस्तुत हेबा प्रभु हमको वर्ष पर वर्ष देले मास पर मास देले हे पारे आमे अनेक दुख अनेक कष्ट अनेक समस्या दे गति कलु किंतु प्रभु हमको छाड़ी नाहांती हालेलुया प्रभु हमको छाड़ी नाहांती आ आज जुलाई केते तारीख 5 तारीख जुलाई 5 2024 रे आमको से पाद देबा सुयोग दैछंती हालेलुया आ निश्चित भाव रे तांकर दया हमर ऊपरे अछि आहुरी भी आमे तांकर दया पाइबा पय हेले आहुरी भी आमे तांकर आशीर्वाद पाइबा पय हेले आमे तांको ठार लागि रहिबार अछि हालेलुया तांको ठार लागि रहिबार अछि जो माने तांको ठारे लागि रुहंती तांको ठारे से लागि रुहंती हालेलुया एबे देखंतु बहुत लोग टीवी लागि रहिबे टीवी तांकर से लागि करी कहबो बहुत लोग मोबाइल रे लागि कर रहिबे मोबाइल तांकर से लागि करी रहिबो अनेक लोग मद से लागि रहिबे मद तांकर से लागि की रहिबो अनेक लोग काता नि कुआ कोई हेई रहिबे गप सप करी की रहिबे तांकर से गप सप लागि की रहिबो अनेक लोग मूर्खामी रे जीवन काटिबा पे इच्छा करंती मूर्खामी तांकर से लागि की रहिबो एपरि अनेक लोग पाप रे जीवन काटिबा पे इच्छा करि थांती पाप से मन से लागि की रहिबो सेहि परि आमे जदि प्रभु को ठारे प्रार्थना जदि लागि की रहिबा प्रभु हमर से लागि की रहिबे हालेलुया सेति पर आमे प्रभु को वाक्य को निहाती सुनिबा दरकार कि प्रभु को ठारे आमे निहाती प्रार्थना करिबा पय दरकार हालेलुया आसंत हम प्रभु को वाक्य देखिबा एही समय रे प्रभु हमर जीवन रे निश्चित भाव रे किछि से कथा कहिबे आमे देखिबा हितोपदेश हितोपदेश तार 15 पर्व तार 8 पद हम पाठ करिबा हितोपदेश पुस्तक 15 पर्व तार 8 पद आमेन हालेलुया प्रभु को नाम धन्यवाद हो एटी दुईटा कथा हमें देखुछु कौन कौन देखुछु दुष्ट मानकर बलिदान सदा प्रभु ठारे घृणार विषय कहीं माने ए माने ना को क्रिश्चियन हेई करथिबे ना को प्रार्थना करुथिबे ना को चर्च जाउथिबे ना को ए माने प्रभु को लोक बोल देखाय होथिबे किंतु एमानकर जीवन रे दुष्टता तांको ठारो दूरे ही न था ए दुष्ट लोक मानकर बलिदान से कौन करती पुणे घृणा करती प्रभुंकर पाखरे एमानकर बलिदान एमानकर प्रार्थना
ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲଗେ ଦୂତ ଆରି ବାହାରେ ଗଲେ ଭୂତ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏମାନେ ନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଜୀବନ କାଟିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ ବାହାରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ପଥରେ ଗମନ କରେ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଏକା ଚାଲୁଥିବେ ପାପ କର ନାହିଁ ବୋଲି ପାପ କରୁଥିବେ ଏ ଜିନିଷ ଖାଉ ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଉଥିବେ ଏମିତି କର ନାହିଁ ବୋଲି କରୁଥିବେ ଏମିତି ରୁହ ନାହିଁ ବୋଲି ରହୁଥିବେ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ଲେଖାଗଲା ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କର ତୃଷ୍ଟିକର ହାଲେଲୁୟା ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସରଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଗତି ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଲ ହେଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୋର ମାଲିକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିକି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ କାମ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ କାମ କରିବେ ଏଇଟା କାହାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି